नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकर बहु अनुरोध क्रमे मु नहीं आसी आज भिडटी जितेबाला आम ग्रह संबंधित रोग कथा आलोचना करुचे आम राहु केतु ये दुईटी ग्रह को कथा जितेबाला आसुचे आम जाचे जे ये दुईटी ग्रह होउछंती छाया ग्रह एमानकर निजस्व प्रभाव किछि न थाए आमर साधारणतः राहु शनिवत फल देइथबा बेले केतु आमर मंगलवत फल आमको प्रदान करिथांती तेबे राहु ग्रह पई आम शरीर रे कुष्ठ क्षत दुरारोग्य आदि व्याधि अज्ञात भय उत्पन्न हेइथा शरीर रे विषक्रिया रक्त दोष रक्तचाप कर्ण रोग नासा रोग चर्म रोग आदि राहुको दोषरु हेइथाय राहुकर दुष्प्रभाव जोगु सर्पदंशन भूत प्रेतादि भय मध्य देखा जाइथाय जीवन को नरकरे परिणत करि देउथिबा काल सर्प जोगर प्रधान कारण होउछंती राहु राहु चंद्रमा को सहित यदि मिशिकरी आपनकर जन्म जातक रहिचंती ताहले ये नाना प्रकार फोबिया मध्य सृष्टि करिथांती मनरे भय अजना भय आशंका उद्वेग एवं आत्मिक बल ह्रास करिथांती जानिले तो दर्शक बंधु राहु ग्रह जदि आमर जन्म कुंडली रे अशुभ स्थिति रे थांती से क्यों प्रकार रोग क्यों प्रकार हमको प्रभावित करैथांती क्यों प्रकार रोग सृष्टि करैथांती एबे हमें नजर पकेबा केतु ग्रह को ऊपर केतु मध्य जीवन रे भयर परिस्थिति सृष्टि करिथाय अनेक प्रकार रोग सृष्टि करिथांती केतु केतु ग्रह जगु केतु ग्रह यदि आपनकर जन्म जातक रे दुस्थिति रे थांती ताले नाना प्रकार गुप्त रोग गुप्तांगरी रोग व्रण पीड़ा आपणकर शिर रोग चर्म उंकुणी कर्ण पीड़ा चक्षु पीड़ा अतिसार आदि हेइथाय मंगलक परि केतु मध्य शल्य क्रियार कारण पालटी थांती ऑपरेशन होबार संभावना को बढ़ाई दी थांती केतु ग्रह तेणु जदि यही सब कथा मु आलोचना कली ये सब ग्रह दशा यही सब ग्रहर परिस्थिति को जदि हमें देखिबा ताले ग्रह माने मानव जातिर घोर शत्रु बोली तो आपनकर मने होतिबो किंतु वास्तविकता किछि अलगा ए ग्रह अनुकूल हेले जीवन रे नाना प्रकार सुख सम्मान एवं समृद्धि स्वास्थ्यवान करिथांती शनि अनुकूल हेले मनुष्य को राजा बनी ये शनि ग्रह जदि जन्म जातक अशुभ स्थिति थांती राजा रंक बनी दिए बृहस्पति विवेक तथा सदाचार वृद्धि करे शुक्र काम वासना ठारू हमको मुक्त करे बा अत्यधिक कामकता सृष्टि करी थाए चंद्र मानसिक शांति स्थिरता दे थाए यदि चंद्र अशुभ थाए ताहले मानसिक विकृति आनी दे थाए राहु ठीक थिले गूढ़ ज्ञान संपदर चाबी आपण हाथ में थाए देश विदेश भ्रमण राहु सुजोग सृष्टि कराए केतु गुप्त विद्या रे आध्यात्मिक ज्ञानी रे मनुष्य को ज्ञान प्रदान करिथाए मुख्य मध्य प्राप्त करिथाए केतु ग्रह मन रखंतु दर्शक बंधु केतु ग्रह गोटे एभली ग्रह जहाकू ए जीवनर मानव जीवनर जो जन्म मृत्युर जन्म चक्रु मुक्त करी मुख्य प्रदानकारी ग्रह होउचंती केतु जे केवल राहु केतु शनि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति ये सब ग्रह मानू देखी भयभीत हो दुस्थिति को देखी डरी जीवार किसी कारण ना जदि माने भल थांती आम जन्म जातक से आमको शुभ फल दे जदि अशुभ स्थिति थांती ताले निश्चित भाव में अशुभ फल दियंती ताहले आसंतु जदि जानिबा आपनकर जन्म जातक रे राहु केतु अशुभ स्थिति रे रहिचंती ताले कोन रहिछि ताको पई निराकरण उपाय बा ज्योतिषीय प्रतिकार तेरे दर्शक बंधु
ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଜାତକୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେ କହିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, କେଉଁ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା କେବେ ରହିଛି, ଆଗୁଆ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ତାହା ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା এই ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର କଣ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ବା ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ତେଲ ବା ଚନ୍ଦନର ପାଉଡର ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କଲେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ଯଦି କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ କାଗିଜି ଲେମ୍ବୁ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରବତ କରି ସାଧାରଣତଃ ପିଇଥାଉ। ସେଇ କାଗିଜି ଲେମ୍ବୁକୁ ହଳଦିଆ ଲେମନ, ୟେଲୋ କଲର ଲେମନ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ 3 ଥର ବୁଲେଇ ନେଇ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ଛୁଇଁ ଏହାକୁ କୌଣସି ଜଳାଶୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳାଶୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେତୁ ଗ୍ରହ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ରଖୁଛି ଯେ କେବଳ ଗ୍ରହ ଉପଚାର କଲେ ଯେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଗ୍ରହ ଉପଚାର ସହିତ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ସହାୟତା ନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। ନା ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।